आप लोगों के पास 2-3 दिन मौजूद है। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। उसके बाद हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन, अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे। उनके पास कौन सी है मुझे बताओ? उनके पास वो एडमिट सर, उनके पास कुछ 100 होंगे, हमारे पास 170 प्लस। चीखता हुआ चिल्लाता हुआ हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी नेशन। आज का जो रोड शो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ उन खबरों की जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के लोगों को भी आज अपने शो में पार्टिसिपेट करवाएंगे कि इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या हालात है। लेकिन बड़ी खबर जो आपको चैनल पे देने जा रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 10 मेंबर, इसके साथ साथ 4 अदर किलिंग की भी जो है बात सामने आ गई है कि इंडिया ने जो कल रात मिसाइल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, उसमें जो है मौलाना मसूद अजहर की फैमिली को टारगेट किया गया और 10 मेंबर जी इस वक्त जो है अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। और पाकिस्तानी अवाम का भारत के इन मिसाइल अटैक के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम भारत से क्या चाहती है, पाक आर्मी से क्या चाहती है, और जो मिसाइल गिरने की खबरें थी उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, क्या ये रियल थी, फेक थी, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ रिएक्शन बड़े स्वेयर होंगे, कुछ बड़े पोलाइट होंगे, तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि इंडिया ने जो अटैक किया है, हाँ। वो छुप के नहीं किया। हाँ। आज से 3 दिन पहले वो अपने लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारी जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। अच्छा। इसमें सवाल 3-4 सवाल पैदा होते हैं कि हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था। रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा जमीनी सिस्टम कहाँ था? अगर जमीनी हुआ है तो फिर जमीनी सिस्टम जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा जमीनी सिस्टम इतना तेज है, हम किसी जहाज को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फजाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फजाई सिस्टम इतना खराब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। और हमने जबानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे निहत्ते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया है। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीजों पे यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। इंडिया ने तो ओपन वॉर कर दी ना, उसने तो सरेआम मिसाइल दागे ना, कुछ चोरी छुपे वाली बात। हाँ, तो यही तो मैं मिसाइल भी दागर वीडियो भी बना के अपने चैनल पे देखें। वीडियो तो वो वही बना रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, वही चला रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम सिर्फ इतनी चीज कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है? आप बताएं, अगर ये लोग नहीं लड़ सकते, मैं सरेआम दावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया, हम आजाद कश्मीर से, ये हमें जंगी वेपन्स दें, खुदा की इज्जत की कसम, हम बॉर्डर पार करके अगर दिल्ली में घुस के हम लोगों ने ना मारा, हमारा नाम कश्मीरी नहीं, हमारा नाम कोई और रख दीजिएगा। ये लोग हाँ, ऐसी बात तो तैयार है, लेकिन जंग अगर इस खित्ते में हो जाती, जैसे भारत ने एक बड़ा जोरदार हमला किया, अभी कितने घंटे में, 24 घंटे के करीब वक्त होने वाला है, इस तरह का कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से वहां नहीं हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी पीस चाह रहा है। देखें, मैंने अब राना सनाउल्लाह का वो देख रहा था एक क्लिप जो अभी असम्बली जाते हुए उसने बयान दिया है, कह रहे जी उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने भरपूर जवाब दे दिया, अब अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है ना उसके बारे में सोचेंगे। दोबारा करना है, उन्होंने टारगेट अचीव हो गया भाई। जो जगह उन्होंने बोली थी हमने ये हमला करना है, उन्होंने वहीं पे किया।
ان کا ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پہلگام کا بدلہ وہ کہہ رہے لے لیا. میں ایک چیز, پہلی بات ہے پہلگام کا جو اٹیک ہے وہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ابھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں کہ وہ پاکستان نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنی ناکامی کو وہ ثابت کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ پہلگام کا اٹیک پاکستان کے اوپر لگایا, اور اس کے بعد میں صرف ایک چیز سے اختلاف ہے میرا کہ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے, کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک انڈیا کے جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کر 9 میزائل ہم پاکستانیوں پر کشمیریوں پر وہ داغتے ہیں, اس کے بعد ہماری مسجدوں میں قرآن پاک بھی موجود ہوتا ہے, مسجد میں ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کے بعد وہ ہم سے زیادہ اس سے زیادہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کر سکتے. ہماری آخری جو حد تھی اس پر بھی اس نے اٹیک کر دیا. میں صرف ایک ہی مطالبہ کروں گا, اگر تم لوگ نہیں لڑ سکتے, تم لوگ نہیں مار سکتے, ویپنز ہمارے حوالے کرو. اگر تمہیں جلتا ہوا دلی نظر نہ آیا, ہمارا نام چینج کر دینا, بس ہم اتنا کہتے ہیں. ہاں, ہم صرف اتنا کہیں گے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کے پاس 2-3 دن موجود ہیں, 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ہمیں ان کا میڈیا چیختا چلاتا ہوا, لاشیں دکھائی دیتا ہوا نظر آئے کہ یہ پاکستان نے مارے. اگر یہ نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں میں پہن لے چوڑیاں, ہمیں دے دے ویپن, ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اس کے بعد مطلب جو ایئر کرافٹ کی خبریں آ رہی ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہ کس چیز, کون سی سیٹسفائی, آپ مجھے بتائیں. ہماری نیوز پہ چل رہا ہے 26 شہید ہو گئے, بچیوں کے جنازے پڑے جا رہے ہیں. انڈیا میں کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہم اس طرح کا جواب چاہتے ہیں کہ انڈیا جتنا مرضی چھپائے پھر بھی اس کی میڈیا کو چیخنا پڑے کہ یہ دیکھو جی ہمارے نوجوان مر گئے, یہ دیکھو ہمارے مندر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. ہم لوگ ایسا جواب چاہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا سرعام یہ بولے کہ مندر ہمارے ختم کر دیے گئے. کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. وہ بتائیں ان کی فورسز میں بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں, کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. ہم ایسا جواب چاہتے ہیں. میں نے تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے, وہاں پر لشکر طیبہ کو نشانہ. میں نے تو کسی سیویلین پہ اٹیک ہی نہیں کیا, میں نے تو عام شہریوں کو نقصان ہی نہیں پہنچایا. میں کچھ بول دوں گا, کیمرہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ نہیں, یہ جو بچی شہید کی گئی ہے, یہ دہشت گرد تھی. آپ مجھے بتائیں, کشمیر میں جو سیویلین جو ہیں وہ 3 سیویلین شہید کیے گئے, وہ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ سیویلین پہ حملہ کرنا اس کا مطلب ہے اٹس اے کلیئر وار, دیٹس اٹ, اٹس اے کلیئر وار. آپ لوگوں کو وار کا جواب وار سے دینا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں, ویپن ہمارے حوالے کر لیں, غوری ہمارے حوالے کر لیں, بس. اس کے بعد انڈیا جانے, دلی جانے اور کیا سے کیا جانے, ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیسے اڑا کے رکھتے ہیں. سمپل سی بات ہے. دیکھیے عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایئر سٹرائک نہیں ہے, یہ انڈیا کی جانب سے کھلی وار ہے. وار کا بدلہ وار ہوگا, جان کا بدلہ جان ہوگا, مسجد کا بدلہ مندر ہوگا. یہ ایئر کرافٹ سے پاکستانی بول رہے ہیں ہم سیٹسفائی نہیں ہے. اگر بھارت نے حملے میں پہل کی ہے تو اختتام پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی اور بات کرے گا؟ آپ بات کرو گے, آپ کرو گے بات کرو نا, سب سننے آگے ہیں, ان سے بھی جانیں گے تاکہ وہ آڈینس جو اوورسیز ہے, جو ملک سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہیں پتا چلے. خیر ٹھیک ہے, اوکے, بھاگو نہیں, ٹھیک ہے. حال تو بڑی سخت ہے آج کل, اور آئی تھنک سب پورا پاکستان بلاک ہوا ہے. تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ پرامن رہنا چاہیے, لیکن انڈیا والے زیادہ مستی کر رہے ہیں. اچھا, پھر تو پرامن رہنا چاہیے لیکن نہیں ہو رہے تو ان کا سبق دینا چاہیے. میں کہ پاک آرمی کو ایکشن لینا چاہیے. تو دیٹس اٹ. کیا ایکشن لینا چاہیے پاک؟ انڈیا نے تو میزائل داغے ہم پر, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیم ٹو سیم جیسے انہوں نے کیا اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. تو اتنے گھنٹے گزر کے کیوں نہیں کیا؟ کچھ میزائل انڈیا پہ چھوڑ دینے چاہیے تھے نا. یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری کمی ہے, ہماری کمزوری ہے. اس کو کرنا چاہیے, یہ فائر کرنا چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے. میزائل نہیں, یہ اٹامک بم بھی پہننا چاہیے. آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا کے میزائل تو آگے پاکستانی میزائل انڈیا میں ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ دیکھیں جی, ڈیفینیٹلی ان کو بھی جواب تو دینا چاہیے, اور ہم بھی یہی اسی امید سے کہ ہماری جو آرمی کے سربراہ ہیں وہ کب ان کو جواب دیں گے. یہ جو ایئر کرافٹ گرنے کی خبریں ہیں, کہیں ریئل ہے تو کہیں فیک ہے, یہ کیا انف آنسر ہے؟ دیکھیں کچھ سامنے تو کوئی چیز آ نہیں رہی, تو ہمارے بھی دماغ میں یہی ہے کہ یار یہ فیک نیوز ہے, یہ وہ ہے. تو اب دیکھیں سامنے آئے گا تو ساری چیزیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو جو مذاق بنا رہے تھے
कल रात जो है 9 सिटीज़ को इंडिया के मिसाइल ने हिट किया है, जिसमें आम पाकिस्तानियों की भी शहादतों की खबर आ रही है। और इस वक्त जो है 48 घंटों के लिए पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी नाफिज है, स्कूल कॉलेजेस आज बंद रहे हैं और इस तरह जो है सोशल मीडिया कह रहा है कि हमने भी मुंह तोड़ जवाब दी है, लेकिन इंडियन मीडिया की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही सामने। हम तो जी सुकून की नींद सोए हुए थे, फिर हमें सुबह उठ के हमने खबरें देखी, क्या पहले हम आ रहे थे, फिर बाद में पीआईए की एयरफोर्स की है, उन्होंने जहाज गिराया, पाकिस्तान एयरफोर्स की, फिर उन्होंने जाके जहाज गिराया। ये हमने देखा, अपनी आंखों से हमने कुछ नहीं देखा, हम सो रहे थे। अच्छा, अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, सो रहे थे। और ये बताओ, अब ये टेंशन जंग बढ़ेगी मजीद, पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरह का हमला होगा जिस तरह इंडिया ने किया, या फिर जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा और दोनों कंट्रीज खामोश हो जाएंगी? अगर इस तरह खामोश रहेगा पाकिस्तान फिर तो डेफिनेटली एक साइड से कुछ होगा, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इनको जवाब देना चाहिए, तो जवाब लाजमी, तो फिर शायद क्या पता जंग हो जाए। पब्लिक चाहती है कि इंडिया को जवाब मिले। हाँ, जवाब लाजमी देना चाहिए। ये दूसरी दफा कर रहे हैं। इस दफा तो, पिछली दफा तो कह रहे कि तैयारा गिरा है, पायलट वो पकड़ लिया, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना पायलट नजर आ रहा है, ना कुछ और नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? और देखिए, हम ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। हमें देखिए, हमारे जो इस्लामी तालीमात हैं उनमें भी बताया गया कि ग़ज़वा हिंद होना है। तो ग़ज़वा हिंद तो छोड़ो, पहले 9 मिसाइल तो रोक लेते, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। ग़ज़वा हिंद करने लग गया। तो हमारे ज़हन में तो ये है ना कि हम उसके लिए रेडी हैं, इंशाल्लाह। मतलब अवाम रेडी है? हाँ, रेडी है। आर्मी को रेडी होना चाहिए। हमारा कारी भी रेडी है, कारी भी रेडी है। ये इसको हम कारी बोलते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो ऊपर सरबराह हैं वो जवाब दें, लाजमी दें, वरना ऐसे तो मोदी साहब की हर बात जो है वो सच हो जाएगी कि जब वो कहते हैं हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे वो कर देते हैं, जब वो कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे घर में घुस के मार देते हैं। इस वक्त जी पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी